Binance Alpha je došla i na PC. Ukoliko ste trader na Binance-u, znate sigurno da je Binance Alpha bila na telefonu i mogli ste da tradujete kriptovalute koje nisu oficijalno na samom Binance-u. Međutim, sada smo na PC verziji, odnosno na web verziji samoga Binance-a i pokazat ćemo kako možete tradovati na Binance Alpha putem vašega PC-a, odnosno računara. Ukoliko nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili Binance nalog već danas sa 20% popusta na doživotni spot trading fee. Nakon što ste se ulogovali na vaš Binance nalog, doći ćemo dakle na trade sekciju i kliknuti na samu alfu. Vidimo da je nju, dakle kao što sam rekao, to je nova opcija na samom Binance webu. Došli smo ovdje sada automatski na Binance Alpha i ovdje ćete vidjeti sve što vam je potrebno. S lijeve strane imamo tokene, možemo da izaberemo chainove, dakle koje mi želimo i ovdje sa desne strane imamo da li želimo da kupimo, da prodamo i za samu količinu koliko želimo da kupimo ili prodamo. Ono što je prvo potrebno je dakle izabrati same tokene, možete izabrati chain na kome želite, dakle na primjer možete upisati Solana i ovdje možemo dakle vidjeti last price, dakle ukoliko to kliknemo dobit ćemo tokene koji su najviše otišli, možemo reći u prethodnih 24 časa. Ukoliko želimo po volumenu kliknut ćemo ovdje i vidjet ćemo koji su tokeni najviše po volumenu u 24 časa na Binance Alpha. Evo ja ću za primjer izabrati ovaj token, kliknut ćemo na njega i ukoliko želimo da kupimo doći ćemo ovdje, kliknuti za koliko želimo da kupimo i upisati količinu samoga USDT-a. Ono što želimo sada da uradimo je prosto da kliknemo na Buy Drift. Također ukoliko želite neki drugi para, ne USDT, možete izabrati i USDC. Ja ću kliknuti na Buy Drift i prosto Confirm. Naš buy order je ovdje i kada se dakle procesuira naš buy order, evo kao što vidimo to je sada odrađeno, mi smo automatski dobili naše tokene. Ukoliko želimo iste te tokene da prodamo, dakle kliknut ćemo prosto na sell, ovdje upisati količinu samoga dakle drifta koju želimo da prodamo i nakon toga prosto ćemo kliknuti na sell drift. Opet idemo na confirm i opet napravili smo dakle order, malo ćemo sačekati dok sam order ne prođe, evo kao što vidimo order je prošao i sada ukoliko pogledamo opet imamo naš USDT. Eto to je otprilike neki ceo proces koji treba da znate. U suštini da, zaboravio sam da napomenem, s obzirom da smo kupili sa USDT-om, kada smo prodali smo automatski za USDC. S obzirom da znamo da USDT nije u dobrom položaju na samom Binance-u, treba napomenuti da ukoliko tradujemo, više poznatljiviji parovi i prepoznatljiviji se rade u USDC-u. Odnosno, ceo kripto, možemo reći, trading na Binance-u je popularniji sa USDC-om zbog samih regulativa, međutim, to je neka sada druga tema. Evo, u suštini, ovo je otprilike ceo proces kako da dođete na Binance Alpha putem vašega PC-a, kako da kupite i prodate same tokene. Naći ćete ovdje brdo tokena. Ukoliko koristite Binance Alpha, dobijate i Binance Alpha poene sa kojima možete dobijati različite airdropove i možete učestvovati u TG samih projekata na Binance Alpha.